Oh, kamusta ka? Kumusta ka? Oy ne, tataba Sunday, ko. Sunday Yenny. Amo. Wa, Sunday yan ni amo. Abak. Abak. alas 8. Wala akong ngipan. Ay, wala kang ipan. Mm. Oh. Video ini. Video ya kanini. O nano pa? Nanong pa nabilin mo kang ningning? Sino yan? Kanino yung padala? Kang ningning. Ha? Kang ningning. Ningning, oh, labi mo na tres. Eh, yung may nip, panay yung may nip ko, muli na ako nga na yan, kamumuli. Aro. Mm. Yan ka mumuli, makanano yan. Wala pang mumuli. Hanggang Pag-isyat mo nito. mga anak ang mangan, baka mila ko Kota. masakit. Makapangang panganay ang ano. Ah. Maselese na ako nga ano. Bakit may tricycle po kayo? Ulinero po ngakit. Huwa ka kulit mo. Nagwa mo? Oh, huwa. Pogi, ah. Ay, katsura na. Ay. Ning lawen may kilo bale, yung lumang bale, oh. O yung Wala yan, may. Ot ka na pe, bakit Bakit may ke? team yan, dageta? Halina. Ay, itang bathroom daw. Oops. Look at the Bakit lang bathroom. keng bakit mo lang? Ay, ali ko ne. Wata. Puta. Yan, mamali ko danon para mandilo na ako. Uling po, tambagyama ko na kami. O, lawen me. Apining gulot na itang bayong balay ni. Apin ni oh. This is the old house. Apin din detang kai. Retang mga boxes. Tayo ko lang yung Away tayo tricycle. keng-keng. Ako na mo, ako na. Ayaw, Keng. na ang boyfriend. Baka maranon, mamangan yung chips. Kanya man na, bisa ka. Yikes. Si Kirara, oh. Kirara, hi! Ay, Kirara. Uy, kaya mo rin kang mami mo ini. Upload na yung mami mo. Oo, sige. Huwag YouTube. Sabi mo kang mami mo, mami, kamusta ka? Mami, kamusta na ka? Pwede nung tanggapan ni Day din? Wow, ayan. Wow! Basta Naka ko na YouTube. mag-boyfriend, ha? Naka mag-boyfriend. Ro, Naka bakit at mag-boyfriend. yung waring maglolo kang mami mo? Tabalta, sabi na mag-boyfriend niya. Sabi ko, halya mag-boyfriend. Ay, uli, pwede. May itong yamoy boyong. Wa dapat. Ne. Alam ko yan, si mami mo niya, yung boyfriend. Ay, lalandi yata yung mami mo. Sabi ko kaya mag-boyfriend. Marok ta, marok. Makate yan. Hello. Oh, kaya tayo ng mangga. O, nanan mo yan. Pandilo yan. Kaya magulo na. Kaya ako may itong makanya ng pandilo ko. Oh. Ning kayo, ning kengkilwalo. Wala mo. Ay tay bad boy. Ay tan dating Gawa mo naman yung kamboy. tricycle ko naman. Puta, mag-isa Ay na yun, wapin eh. po ta mag-isa ne. Amoy kitang balenan ton. Ay ta kanong tricycle ng Robin. Look at that. Ayan eh. Oh, nano pamburi mong angle pocket ko. Ay, motor, close up. Sakay na kaman ke. Oh, ayan. Gawin mo yung tricycle ng Robin. Oh, ayan, oh. Yan o. Made in Canada ya pa yata. Yung makanyan. Yung video ngayon ni, kukuha ng ke, Sunday morning. Piningarap ng balay ni, pagawala pa ka nung kay. Terrace. Terrace. Apin lang dating anim pasbol. Main door. Can you see that? Later on, I'm going to video the inside. But right now, I'm videoing the outside. Away tanay tang SM. Oh, malapit na yung mayari. March ka na mag-open niya yan. Ayan o. Ayan ang harap ng bali. Tandati kong binidyo. Ngayon, ipadi na niya pa kanong terrace dayday. Apo yan yung terrace. King babo. Ay, ito tangking second floor. Okay. So, baya mag-isa nining ka na akong battery. Video ko na parking. Another side of the house. Okay, let's see.
Happening inside of the house. Ayan, hanapin tong dalan ito. Side of the house. Okay, look at that. Ayan. Hi, Jake! Pwede naman sana ito eh. Hi, Jake! What do you wanna say to Tita Ningning and Papa Day? Umuwi ka na. Kanino? Kay? Kayong dalawa, uwi na kayo dito. Eh, may Teka, graffiti. tingnan natin may yung graffiti. dalawa. Ayun, Tingnan nyo, may extra. graffiti. Asan ang graffiti? Hindi ko makita yung Gamitin yung graffiti. mata nyo, huwag yung camera. Asan? Oo. Puntahan natin. Mamaya. May mga lang. nanghahabol na aso. Teka, binibidyo ko to para kay Tita Ningning kung ano-anong pinapakita mo eh. Oh. Okay. Stop ko na for now. Papasok ako sa loob ng bahay. Ay, hindi pala. Okay lang. Dapat mga ilang minutes yan, hindi ha. Nababasa mo ba to kung ilang minutes na, Jake? Ay, mahaba na. 6 minutes. 6 minutes. Okay, kailangan 10 minutes lang ako dito. Or otherwise, hindi na pwedeng i-upload. Let's see. Lalo yung Maxi, oh. Mani may yung Kalamungge. kalamungge. Oh, sustansya, kalamungge. Tuwan bangin eh. Wala, may basa ako kita. O, ayan o. Pinaningulam eh. Si Keng. O, naku. Atsuna ka na naman, Kenny. Nano, manyad na ka na naman pera. Uling atsuko. Wala kayong pera dun. Ay, Makalunos alam na pera. Alang malunos ke. Kali mo na yung itsura mo. Oo. Akin yan daydayin eh. Nanong pa nabilin mo kang dayday. Kay. Katuling mo, dyan kayong camera. Oh. Dahil lang nila matatindahan ko. Abay na! Ay! Sto na! Ako na ibibidyo. Okay ne, papanik na ako ne. Wait. May shower na tulog. Bago. Yan, papanik ko. Nakalya scaffolding kasi syempre pagawa yung terrace kimbabo. Yan na mo, wala na mo. Bota wala na The timba. house. Okay, let's see. Maka-grills na eh. May itang another grills. Jake! Yan. Jake! Iwanan mo na kay Tenten yan. This is the main door. Tingnan yan. Lawin me. Kaya babang siya? Hindi, sa kanya na yan. Binigay na. Iwanan na din niya kay Tenten. Bago yan, hindi pwede. Yan yung kaya oh. Dene pilaretang granite. Granite na flooring. Alam yan. Okay, this is the right side. Eran. Wait. I'll give you a view of this left side. Ayan, may pintura na white pa mo. And then the second coating ayan, white. The third coating will still be decided by Dayday or anyone. Ayan, eh. Kilala meron. Ayan, oh. Okay. Ay, ito kang pasbol kayong gulot. Bakit kayong pasbol kayong gulot? Wait, buksan. Ayan, natin yung grills. Pero, natin yung tilang planong magpagawang kay Kenny. On this site, we'll rise the dirty kitchen. Okay? Yan o, makakulkul ne. Kenny, yan, dirty kitchen ne. Ay tayong grills. Okay. Ay tayong banyo. Isyan ka nyan, lumwal ne. Pandiluya kasi siyan. Tapos ka na ba dyan? Oh. Ayan na. Sa tingin pa nga pintura. Papino. Pinong-pino yan. Off ke pa mo ha. After 10 minutes kasi dapat maka-off na yun. And then I'll start another video. Okay?